With every step, there's a story we carry. Charis! Bitaw guys, so may mag-hiking diri sa Butmaying. This is our second time ganing saka dire. So, kapoy jud kayo guys, hangat. Charot. Kaya nangita matagsakit sa lawas, sala sige. Cut. Pero bisag unsa ka kapoy no, kay worth it ra jud kayo nag-abot nimo sa ibabaw. No, tanawa ra gud ang view. So nice. What's the problem? Look at here. Saan ka pa nakakuha natin ta ha? Naka-zoom in.